मौलाना साहब, सिदरतुल मुंतहा की पेशकश मजलिस रमज़ान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना साहब, जैसे हमने सवालों का सिलसिला शुरू किया है, आज भी हमारे कई दोस्तों ने, हमारी माँ और बहनों ने हमारे पास में सवाल भेजा है कि मौलाना साहब से इन सवालों का जवाब जरूर ले। तो इंशाअल्लाह हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज का जो सबसे पहला सवाल एक बहन ने जानना चाहा है, वो तिलावत से है, सजदा तिलावत से है। और सजदा तिलावत किसे कहते हैं और इसका तरीका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सजदे तिलावत ये कुरान करीम की 14 आयतें हैं, जिन आयतों की तिलावत करने से ये सजदा वाजिब हो जाता है। और वो सजदा सिर्फ़ एक ही सजदा किया जाता है। अगर आप नमाज के अंदर में सजदे तिलावत आयत सजदा तिलावत करेंगे तो उस सूरत के अंदर में नमाज ही के अंदर में उसको अदा करना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर नमाज के बाहर आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं तो उस सूरत के अंदर में वो सजदा आप कभी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसी ऑन द स्पॉट करें। तो ये जो सजदा है, ये सजदा 2 तकबीर के दरमियान में होता है। अल्लाहु अकबर कहकर खड़े होंगे, यानी खड़े होने की सूरत में अल्लाहु अकबर कह करके फिर हम सजदे में जाएंगे और इसी तरीके से अल्लाहु अकबर कह करके उसको ख़त्म कर लेंगे। उसमें सलाम फेरने की ज़रूरत नहीं है। और जो है यकीनन यानी हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नियत करें कि मैं सजदे तिलावत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अल्लाहु अकबर कह करके वो सजदे में चले जाएं। और सजदे में जो तीन मरतबा सुबहान रब्बियल आला जो सजदे की तस्बीहात है उसको पढ़ लें। ये 14 प्लेसेस है कुरान करीम के अंदर में जहाँ पर ये आयत सजदे तिलावत है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब इंसान जो है आयत सजदे तिलावत करता है और उसके बाद सजदे में जाता है, तो हदीस पाक के अंदर में आता है, इदा क़रा इब्नु आदम अस्सजदा फसजद इअतज़ल अश-शैतानु यबकी यक़ूल या वैलह उमिर इब्नु आदम बिस्सुजूद फसजद फलहुल जन्नह व उमिरतु बिस्सुजूद फअबैतु फलियन नार। कि जब इंसान बंदा कुरान करीम के अंदर में आयत सजदे तिलावत करता है और फिर उसके बाद सजदा करता है, तो शैतान कोने में जा कर के रोना शुरू कर देता है और कहता है कि काश ये देखिए इब्न आदम को हुक्म दिया गया सजदे का और वो सजदे के अंदर में चला गया तो उसने जन्नत कमा ली, और मुझे सजदे का हुक्म दिया गया और मैंने इनकार कर दिया तो मेरे लिए जहन्नम है। तो ये सजदे तिलावत जो है ये बहुत ही यानी हम लोग जो है उसकी एहतिमाम करें और वाजिब है। और जब भी हम अदा करेंगे वो अदा ही होगा, यानी उसके अंदर में कोई ख़ास टाइम तो मुतय्यन नहीं है, इसलिए जब भी हम अदा करेंगे वो अदा ही कहला जाएगा। जी जी मौलाना साहब, दूसरा सवाल आज का हमारा ये है, ये रोजा से लेकर के है। अगर किसी को रोजा खोलने में 1 या आधा घंटे की देर हो गई है, किसी खास उजर की वजह से उसके पास में ना पानी था ना खजूर था, कुछ भी नहीं था, बेचारा फंसा हुआ था, क्या उसके रोजे में कोई फर्क आएगा? अगर किसी उज़र की वजह से है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके उज़र को मकबूल करेंगे। लेकिन गुरूब के अंदर में गुरूब होने के बाद इफ्तार करने के अंदर में देरी नहीं करनी चाहिए। हदीस पाक के अंदर में हदीस है, रसूलुल्लाह हज़रत सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक गुरूब के बाद इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, यानी लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक वो इफ्तार के अंदर में जल्दी करते रहेंगे। दूसरी हदीस में है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन गालिब रहेगा जब तक के लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, क्योंकि यहूद और नसारा ताख़िर करते हैं। और दूसरी हदीस में है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे वो बंदे सबसे ज़्यादा महबूब है जो इफ्तार में जल्दी करते हैं। तो
اب اگر رمضان کا مہینہ ہے، روزے سا ہے، اور ہم لوگ کہیں کسی کام کے اوپر جا رہے ہیں یا جاب کے اوپر جا رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر میں پتہ ہے کہ ہم روزے سے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ساتھ میں رکھ لیا جائے، تاکہ اس طریقے کی کسی ٹرافک کے اندر میں یا کسی مجبوری میں پھنسنے کی صورت میں جیسے ہی غروب ہو جائے ہم افطار کر لیں۔ لیکن اگر جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے پاس کچھ پانی ہی نہیں ہے، کچھ افطار کرنے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ معذور ہے، اور انشاءاللہ اس کے روزے کو کوئی اس کے اندر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جی جی مولانا صاحب، اور آج کا ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم فجر کی 2 رکعت فرض کیوں ادا کرتے ہیں، اس کی حکمت بیان کریں۔ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کی جتنے بھی احکامات ہیں، یہ احکامات چاہے ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے، اس کے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے ضرور۔ تو سب سے پہلے جب نماز شروع کے اندر میں جب فرض ہوئی، تو 2 رکعت ہی فرض ہوئی تھی، تو ہر نماز جو ہے اولاً 2 رکعت ہی ادا کی جاتی تھی، اور سوائے مغرب کے، مغرب چونکہ 3 رکعت پہلے شروع سے ہی ادا کی جاتی ہے، کیونکہ وہ دن کے اندر میں تیسرے نمبر پر آتی ہے وہ نماز، جیسے ظہر دن کی پہلی نماز ہے اور عصر دوسری نماز ہے، اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آتی ہے تو مغرب آتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو بھی 2 رکعت نمازیں تھی، بعد میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بھائی ظہر، عصر اور عشاء کے اندر میں 4 رکعت پڑھ لی جائے، لیکن اس کی اصلی حیثیت باقی رکھی جب انسان سفر کے اندر میں جاتا ہے تو 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں، سوائے مغرب اور وتر کے۔ تو اصل میں جب فرض ہوئی تھی تو اس وقت وہ 2 رکعت ہی نمازیں تھی، سوائے مغرب کے، کہ مغرب شروع سے 3 رکعت تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت کے اندر میں، مقیم ہونے کی حالت میں، ظہر، عصر اور عشاء کو 4 رکعت پڑھا، لیکن اس کی اصلی حیثیت سفر کے اندر میں بھی باقی رکھی کہ اس کو 2 ہی پڑھا جاتا ہے سفر کے اندر میں۔ اور چونکہ فجر جو ہے دن کا اولین حصہ ہے، اور یعنی رات کے اندر میں بھی شمار کیا جائے گا، اور یعنی طلوع آفتاب سے پہلے کی بھی نماز ہے، تو جب انسان اپنے دن کو شروع کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر میں لمبی تلاوت کے ساتھ اس نماز کو پڑھا جاتا ہے، تو اور قرات کو بھی زور سے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو سنیں اور دل لگا کر کے اس کو سنیں۔ جی جی، اور آج کا مولانا صاحب آخری سوال ہمارا ایک بھائی صاحب کا ہے، صدقہ فطر کیوں ادا کی جاتی ہے؟ صدقہ فطر، اس کو حدیث پاک کے اندر میں بتایا گیا ہے کہ یہ طہرۃ للصائم، طہرہ یعنی پیوریفیکیشن فار دا فاسٹنگ پرسن، کہ یہ بالکل یعنی اس کی جو روزے کے اندر میں کوئی کمی آ جاتی ہے تو اس کے لیے کفارہ اور پیوریفائی کا یہ کام کرے گا۔ اور یہ جو ہے مالی عبادت ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اسی طریقے سے یہ صدقہ فطر یہ بھی جو ہے مالی عبادت ہے۔ اور یعنی اس کی مقدار کیا ہے، تو مقدار در حقیقت حدیث کے اندر میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، وامر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ زکاة الفطر یعنی صدقۃ الفطر یہ 1 صاع، اس کی مقدار ہے 1 صاع، یہ ایک وزن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں، تو کھجور کے اندر میں سے اگر اس کو دیا جائے گا تو 1 صاع دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے، جو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم بارلی بولتے ہیں نا، تو وہ 1 صاع دیا جائے گا۔ اور یہ جو ہے چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ہر ایک مسلمان جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر واجب ہے۔ تو اگر ایک انسان گھر کے اندر میں فار ایگزامپل جو بھی
बाप है तो बाप अपने बच्चों की तरफ से भी निकाल सकता है, छोटे बच्चों की तरफ से और बीवी की तरफ से और वालिदैन की तरफ से भी निकाल सकता है, उनको इत्तला करने की भी ज़रूरत नहीं है। और आजकल का जो ये हमारे न्यूजीलैंड के अंदर में जिसको बताया गया है कि $10 बताया गया है कि एक सदक़तुल फ़ितर एक आदमी अगर निकालेगा तो $10 निकालेगा। और ये जो है इस सदक़तुल फ़ितर को नमाज से पहले पहले अदा करनी है, यानी ईद की नमाज से पहले पहले, ताकि जो भी हमारे लेस फॉर्चुनेट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, भाई बहन हैं, जिनके पास ईद को अच्छे से मनाने का वसाइल नहीं है, तो उन तक ये चीज़ें पहुंच जाए। तो ये दरअसल मकसद है उसका। जी मौलाना साहब, तो ये आज के हमारे कुछ सवालात थे, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कल एक बार फिर आपके खिदमत में हम कुछ सवालात अर्ज करेंगे। और आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं मौलाना साहब कि आप हमारी खिदमत में आ जाते हो और अपने हमारे जो लोग हैं उनके सवालों का जवाब देते हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।